Good morning guys. Bubukas tayo ng balbula guys. Panibagong araw, panibagong vlog. Bubuksan natin to guys. Ito sa disco kasi laging nagluluko. Itong dalawa na to papalit-palit natin guys. Ito guys oh. Nilinisin ko na lang. Saka para maayos guys. Panoorin nyo guys. Makita nyo yung idea. Naman nyo guys oh. Ayan. Naman natin. Pneumatic valve ng disco rides to guys. Lagi nagluloko. Kaya imbes na day off, papasok na lang. Kasi guys, walang technician dito. Walang mechanical na makapalit sa akin. Ayan guys yung spring. Saka pupos natin to. Ayan. Ito yung laman sa loob. Ito naman sa kabila. Ayan guys. Linisin na to guys. Okay pa naman. Saka itong spring. Sensitibo kasi ito guys. Punting may mixture lang. Ayaw na magtakbo. Ayaw na function. Kaya tanggalin mga dyan. Buhangin-buhangin. Pa naman eh. Guys, balik ko na. Ito yun. Dito yung ito. Yan. Tapos yung spring stars. Ito. Ito yan dito. Yan. Saka ito. Yan. Yan, dyan lang intact guys. Tapos yung spring babalik. Dito siya. Nakasang siya guys. guys.
Tapos ito dito yun, ilisin na. May o-ring din, oh. Shadow sensitive. Guys, complete. Ito yung isa, yung gaya. Thanks for watching guys.